שמעתי שדוד הנעים אקורד פלאים לאלוהים, ושאתה שונא תווים ידוע. אקורד עגום ומסתורי, מינור נופל, מז'ור ממריא, ומלך מבולבל שר הללויה, 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 הללויה. अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए और आज के मौका की मुनासबत के हवाले से खुदावंद के ज़िंदा मुक़द्दस पाक में से हम पढ़ेंगे मुक़द्दस मत्ती की मार्फत खुदावंद की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से 12वीं आयत तक। मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका दूसरा बाब और उसके पहली 12 आयत का इनाम हमारे लिए वादा को से पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 12 आयत। खुदावंद के पाक कलाम में कुछ यूं मज़मून है, जब यीशु हेरोदेस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार रहनों और फिकियों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा, और उसके आगे गिरकर सजदा किया, और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुल्क उसको नजर किया। और हेरोदेस के पास ना जाने की हिदायत पाक में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। खुदावंद का ज़िंदा कलाम पढ़। यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मसीह में मेरे अजीजों, आज बड़ा ही मुबारक दिन है, 25 दिसंबर, क्रिसमस का दिन, खुदावंद यीशु मसीह की यौम पैदाइश का दिन। और इस दिन निजात दहिंदा ज़मीन पर आया ताकि हमारे गुनाह मिटाए जाएं और उन गुनाहों से हमें निजात मिल सके। अगर आज के दिन को यौम निजात कहा जाए तो ये भी दुरुस्त है कि ये यौम निजात का दिन है, निजात दहिंदा के पैदा होने का दिन है। और आज के इस दिन क्रिसमस के इस मुबारक मौका पर एक खूबसूरत कलाम मुक़द्दस में से हवाले को तलावत किया गया, जिसमें मजूसियों का जिक्र है कि पूरब से मजूसी आए और उन्होंने आकर अपने बादशाह की तलाश शुरू की। और वो पूरब से आए हुए जो मजूसी, मशरक की जानब से आए हुए वो लोग एक सितारे की रहनुमाई में
چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گئے کہ یہودیہ کے شہر میں جا پہنچے بادشاہ کے دربار میں، اور وہاں انہوں نے اس بات کے لیے یہ کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ اور اس بات سے جب انہوں نے اس بات کو کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے کہاں ہے، ان کے علم میں نہ تھا، کیونکہ رومی حکومت کا بادشاہ اس وقت ہیرودیس اس علاقے کا موجودہ حکمران تھا، اور وہ اس بات سے لا تعلق تھا، تو اس نے فقیوں اور فریسیوں کو بلا بھیجا کہ کتاب مقدس آپ کے پاک نوشتے بادشاہ کی پیدائش کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کتاب مقدس کا کھولا اور کہا کہ نبی کی معرفت یہ لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کہ یہودیہ کے بیت لحم میں وہ بادشاہ پیدا ہوگا، اور انہوں نے اس حوالہ کو پڑھا جو کتاب مقدس میں مقدس میکا نبی کی معرفت، میکا نبی کا صحیفہ اور اس کا 5واں باب اور اس کی 2 آیت کو انہوں نے تلاوت کیا بادشاہ کے سامنے، اور کہا کہ اس میں یہ لکھا ہے اے بادشاہ، کہ اس بادشاہ ہیرودیس سے انہوں نے کہا کہ نئے آنے والے بادشاہ کے بارے میں کتاب مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں سے ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی غلبانی کرے گا۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج کا جو دن ہے، یہ آج کا جو واقعہ جو کتاب مقدس میں لکھا گیا اور اسی طرح ہوا، یہ ایک بہت ماضی کی یاد دلاتا ہے۔ آج سے 2022 سال پہلے خداوند یسوع مسیح یہودیہ کے ایک چھوٹے شہر بیت لحم میں پیدا ہوئے۔ اگرچہ یہ واقعہ ہمیں ماضی کی یاد دلاتا ہے، ماضی مطلب بہت پرانی یاد کو دلاتا ہے، لیکن اس کا تعلق خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا تعلق جو ماضی میں ہوا تھا، یہ ہمارے حال اور ہمارے مستقبل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور اس کا ہمارے مستقبل کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ ہمیں اس واقعہ سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہوئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی، اور کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ مقدسہ مریم کا شوہر جو یوسف راست باز تھا، اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ کرسمس کے اس خوبصورت واقعہ جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو ان میں جو کردار ہمیں سامنے نظر آتے ہیں کرسمس کے موقع پر، اس میں 2 مرکزی کردار مقدس یوسف اور مقدسہ مریم کا کردار ہے، اور اس کردار کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان دونوں مرکزی کردار میں ہمیں خدا کی طرف سے تابعداری نظر آتی ہے۔ انہوں نے خدا کی تابعداری کی، اور خدا کی تابعداری کرنے سے ان کو یہ اجر، یہ پھل ملا کہ خدا نے ان کے گھر میں خوبصورت بچہ یسوع مسیح کو پیدا کیا، جو ساری دنیا کے لیے وسیلہ نجات تھا، اور فرشتے نے بھی کہا مقدس یوسف کو کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ وہ نجات دہندہ ان کے گھر میں آیا، کیوں؟ انہوں نے خدا کی تابعداری کی۔ جب مقدسہ مریم نے اس بات کی تابعداری کی کہ اس نے فرشتہ کے سامنے، جب فرشتہ نے اس کو کہا کہ تو روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہو جائے گی، تو اس نے
اس قدر تابعداری کی اور کہا کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ اور اس نے جب تابعداری کی تو کرسمس کی حقیقت وجود میں آئی۔ کرسمس آج جب ہم منا رہے ہیں تو مقدسہ مریم کی تابعداری تھی کہ کرسمس کو ہم منا رہے ہیں۔ اس نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، تو جس طرح کہہ رہا ہے تیرے قول کے موافق میرے لیے ایسا ہی ہو۔ مقدس یوسف کی تابعداری جب ہم دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ فرشتے نے خواب میں آ کر اسے یہ کہا کہ تو اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ وہ ڈرا ہوا تھا، وہ اپنے انا کی وجہ سے بھی ڈرا ہوا تھا کہ میں اسے میری یہ انا ہے، میں مرد ہوں اور میری بیوی جو میری ابھی منگیتر میری بیوی ہونے والی ہے وہ حاملہ ہے۔ وہ اپنے کلچر اپنی ثقافت کے حساب سے ایک ایسے تذبذب کا شکار تھا اور وہ ایسے ذہنی بحران کا شکار تھا کہ اسے اپنے گھر لے آنا نہیں چاہتا تھا، اور اس کا خاندان اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا یوسف کی کہ وہ ایک ایسی لڑکی کو جو حاملہ ہے اپنے گھر لے آئے۔ وہ اس کا خاندان اور اس کا قبیلہ اس کی اپنی عزت جو اس کی معاشرے میں تھی اجازت نہیں دیتی تھی۔ لیکن کیا ہوا کہ اس نے خدا کی تابعداری کی، اس نے خدا کی تابعداری کی، اور لکھا ہے کلام مقدس میں کہ یوسف نے جب وہ نیند سے جاگا تو ایسا ہی کیا جیسا خدا کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا۔ تابعداری کا عنصر مقدسہ مریم میں، تابعداری کا عنصر، تابعداری کی بات مقدس یوسف میں پائی جاتی ہے، تو خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں پیدا ہوا۔ کرسمس کی حقیقت وجود میں آئی اور الہی منصوبہ جو خدا کا الہی منصوبہ تھا وہ آگے بڑھا۔ مسیح میں میرے عزیزو، کرسمس کے ان سارے کردار میں اگر ہم یہ دیکھیں تو ان میں ایک کردار جو ہے وہ مجوسیوں کا بھی ہے۔ وہ مجوسی جو اپنے علم اور کی پیاس کو بجھانے کے لیے، اپنی تحقیق، اپنی ریسرچ کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے۔ انہوں نے اپنے گھروں کی آرام آرائش کو چھوڑا اور اس ایمان سے پر ہوتے ہوئے ستارے کی رہنمائی میں گھر سے نکل آئے۔ انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ ہمیں رستے میں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ مجوسیوں کا کردار کرسمس کے اس موقع پر بڑا ہی خوبصورت کردار ہے، اور ہم نے حوالہ میں سے بھی پڑھا ہے کہ وہ پورب سے یعنی مشرق سے مجوسی یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے۔ اسی طرح سے کرسمس کے موقع پر ہمیں چرواہوں کا بھی کردار ملتا ہے کہ چرواہے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلے کی نگہبانی کر رہے تھے تو خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور ایک فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہو۔ چرواہوں کا یہ کردار ہمیں یہ نظر ثابت کرتا ہے کہ خدا غریبوں کے لیے اس دنیا میں آیا، خدا معمولی لوگوں کے لیے اس دنیا میں آیا، اور مجوسیوں کا کردار اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خدا امیروں کے لیے، دولت مندوں کے لیے، تعلیم یافتہ کے لیے اس دنیا میں آیا۔ اس بات سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ خدا اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر طبقہ کے انسانوں سے پیار کرتا ہے، اور اس نے اسی لیے اپنا مژدہ، یہ خوشخبری ہر شخص تک پہنچائی ہے۔ خدا جو ہے وہ قادر خدا ہے۔ ایک ہیرودیس کا کردار خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے موقع پر ہمیں ملتا ہے۔ ہیرودیس کا کردار ایسا کردار ہے جو یہ بات ثابت کرتا ہے کہ ہیرودیس کے پاس اختیار تھا، ہیرودیس کے پاس طاقت تھی،
ہیرودیس کے پاس سب کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس واقعہ میں کوئی بھی کردار اپنا ادا نہ کر سکا. اس کے پاس فوجی طاقت تھی لیکن خدا کے آگے، خدا کی ذات کے آگے کوئی بھی طاقت خدا کے کاموں کو روک نہیں سکتی. اور وہ ہیرودیس ہمیں اپنے منصوبے سے شکست کھاتا ہوا اس واقعہ میں نظر آتا ہے. اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا جب استبل میں ہوتی ہے تو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عظیم شخص، عظیم ہستیاں، عظیم شخصیات عظیم ہی رہتی ہیں اگرچہ وہ استبل میں ہی کیوں نہ پیدا ہو. ہمیں فرشتوں کا کردار اس سارے واقعے میں نظر آتا ہے کہ وہ کس طور سے حمد کرتی، وہ کس طور سے خدا کی ستائش کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہی حمد خدا کے حضور میں بھی ہوتی ہے. مسیح میں میرے عزیزو، آسمان پر جلالی خوشی ہے. فرشتوں کا کردار ہمیں یہ بیان کرتا ہے اور بے مثال موسیقی خدا کے حضور میں کی جاتی ہے، اور دلکش صلح ہمیں فرشتوں کے کردار سے نظر آتی ہے. خدا کے کلام سے ہم سیکھ رہے تھے کہ کرسمس کے اس موقع پر جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو اس پیدائش کے خاص موقع پر مختلف لوگوں کا مختلف طرح کا کردار رہا. مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کا ایسا کردار رہا کہ انہوں نے تابعداری کی، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ مجوسیوں کا یہ کردار رہا کہ وہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے اور تحقیق و تفتیش کرنے کے لیے وہ اپنے گھروں کی آرائش کو، آرام کو چھوڑ کر بادشاہ کو دیکھنے اور اس کو اپنے تحائف دینے کے لیے آئے. گدریوں کا، چرواہوں کا کردار یہ دیکھا کہ وہ خدا کی تمجید کرتے ہوئے خوشی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے، اور چرواہوں کی اس بات سے ہمیں یہ بھی بات ظاہر ہوتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح غریبوں کے لیے بھی آئے تاکہ غریبوں کو بھی خوشخبری سنائی جائے. مجوسیوں کے لیے کبھی خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں دولت مندوں اور امیروں کے لیے بھی آئے. ہیرودیس کے بارے میں ہم سیکھ رہے تھے کہ اگرچہ ہیرودیس کے پاس طاقت تھی، وہ ہر طرح سے فوجی طاقت اور اس کے پاس اختیار تھا، لیکن وہ اپنی طاقت، اختیار اور ہر طرح کی چیزیں اس کے پاس ہونے کے بعد بھی وہ اس واقعہ سے شکست خوردہ ہمیں نظر آتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح کی پیدائش اگرچہ ایک استبل میں، ایک چرنی میں ہوئی، لیکن اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ عظیم شخصیت عظیم ہی رہتی ہے اگرچہ وہ استبل میں ہی کیوں نہ اس کی پیدائش ہو. اور فرشتوں کے کوائر، فرشتوں کی حمد و ستائش سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ فرشتے کس طور سے خدا کی پاک حضوری میں وہ حمد کرتے، بے مثال موسیقی کرتے ہوئے اور جلالی خوشی سے وہ خوش فرشتے، پرمسرت فرشتے نظر آتے ہیں. کرسمس کے ایک خاص بات میں آپ کے سامنے ایک اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ کی ذات جو کہ کچھ بھی کسی وقت بھی ایک پل میں سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پر اگرچہ مقدسہ مریم حاملہ پائی گئی روح القدس کی قدرت سے، کیونکہ خدا کی ذات ما فوق الفطرت وہ کام کرتی ہے. خدا کی ذات کے پاس سپر نیچرل ایسی ایک سپریم پاور ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن سپریم پاور نے، اس سپر پاور نے، سپر نیچرل پاور نے مقدسہ مریم کے بطن سے جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تو وہ اتنا ہی دورانیہ لگا خداوند یسوع مسیح کو پیدا ہونے میں جتنا کہ عام بچوں کو پیدا ہونے میں لگتا ہے. 9 مہینے وہ خداوند یسوع مسیح کو خدا کی
पाक ज़ात ने उसको मुकद्दसा मरियम के पेट में रखा। हालांकि खुदा की पाक ज़ात कुछ भी कर सकती थी, वो फौरन इस अमल को कंप्लीट करके खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज सकती थी, लेकिन खुदा की ज़ात ने ऐसा ना किया। फिर एक और बात कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से पहले जब बादशाह की जानिब से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी कौम के नाम लिखे जाएंगे, तो यूसुफ भी अपनी बीवी मरियम को नाम लिखवाने नासरत से बैतलहम को ले गया। और मैं पिछले संडे या उससे पिछले संडे ये बयान कर रहा था कि नासरत से बैतलहम का जो फासला है वो 120 किलोमीटर का फासला है। खुदा ने उस कठिन फासला को भी पूरा करने में वो जो है उनको करने दिया। हालांकि खुदा की ज़ात जो है वो माफ़ौकल फितरत ज़ात है, वो इस फासला को कम भी कर सकती थी और हुकूमत की जानिब से ये ऑर्डर भी आ सकते थे कि अपने अपने घरों में रहें, टीम आकर आपके घरों से नाम लिख सकती है, लेकिन खुदा ने ऐसा करने ना दिया। वो मुश्किल फासला मुकद्दसा मरियम को जब वो हामला थी उसको तय करना ही पड़ा। मसीह में मेरे अजीजों, इन सारे वाक़यात से हमें एक बात साबित होती है। अगर हम ये भी देखें कि खुदा सब कुछ कर सकता है, वो जब मुक़द्दस यूसुफ कन्फ्यूजन के आलम में था कि मैं अपनी बीवी को अपने घर में क्यों लेकर आऊं, वो उसकी सारी कन्फ्यूजन को एक पल में भी दूर कर सकता था। और मुकद्दसा मरियम के जहन में ये भी सवाल ना आता, क्योंकि खुदा सब कुछ करने पर कादर खुदा है, कि जब मुकद्दसा मरियम ने फरिश्ता से कहा कि मैं किस तरह हामला हो सकती हूँ जबकि मैं मर्द को नहीं जानती, खुदा ने ये सब कुछ ना होने दिया, बल्कि एक कुदरती एक फितरती प्रोसेस जो था वो मुकम्मल होने दिया। और ये सारे सवाल जहन में उठते हैं। इससे ये बात साबित होती है कि मसीही आज भी जहाँ जहाँ इस दुनिया में रहते हैं, खुदा जहाँ चाहता है, खुदा जहाँ ज़रूरत को महसूस करता है कि मौजज़ा हो, खुदा ज़रूर मौजज़ा करता है। और अगर खुदा ज़रूरत को महसूस नहीं करता, मौजज़ा नहीं होता है। खुदा ने वहाँ मौजज़ा ना होने दिया। क्यों ना होने दिया? कि खुदा ने उस वक़्त इस ज़रूरत को भी महसूस न किया। हम भी बाज़ अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो रुके हुए हैं, और हम दुआ करते हैं और हम ये बात का गिला भी करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा मौजज़ा नहीं हो रहा, शायद हमारी दुआएं नहीं सुनी जा रही, खुदा हमारी दुआओं का जवाब नहीं दे रहा। आज इस मौका पर ये बात भी सामने आती है कि खुदा जहाँ इस ज़रूरत को महसूस करता है कि मौजज़ा हो, खुदा ज़रूर आपकी ज़िंदगी में भी मौजज़ा करता है, नहीं तो वो एक कुदरती एक फितरती प्रोसेस को जारी रखता है और आपकी ज़िंदगी भी रवां दवां रहती है। मसीह में मेरे अजीज़ों, क्रिसमस के इस खूबसूरत वाक़या में हम देखते हैं एक परस्तश का, एक मौसीकी का, एक परस्तश का एक ऐसा अमल है जो हमें हर तरफ नज़र आता है। जब खुदा की बंदी मुकद्दसा मरियम ने फरिश्ते से पैगाम को वसूल किया, तो उसने एक मौसीकी की हालत में रहते हुए इस जुमला को बोला कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। मुकद्दसा मरियम का मशहूर गीत मुकद्दस लूका की अंजील में हम पढ़ सकते हैं, जब उसने इस पैगाम को लिया और खुशी के साथ मुकद्दसा मरियम ने इस गीत को गाया। मुकद्दसा मरियम की परस्तश हमें नजर आती है। चरवाहों के सामने फरिश्तों ने खूबसूरत परस्तश की कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। क्रिसमस कैरल्स हम गाते हैं। अगर हम क्रिसमस कैरल्स इसलिए गाते हैं, इसकी एक ख़ास वजह है। क्रिसमस कैरल्स, क्रिसमस के गीत हमारे दिलों में खुद ब खुद निकलते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में भी इस बात को बखूबी देखा होगा कि जिस रोज़ हम अपने घरों में ज़्यादा ज़बूर और गीतों की आवाज़ हमारे कानों में जाती है,
तो हम भी किसी न किसी मौका पर वो गीत या ज़बूर गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, या इबादत के बाद जब हम घरों में जाते हैं तो ज़बूर और गीत हम काम के दौरान अक्सर उसकी आयात और लाइनें गा रहे होते हैं। यही बात है कि जब खुदा के साथ मुलाकात होती है, जब खुदा के साथ हमारा राबता होता है, हमारा टाकरा होता है, तो परस्तश खुद ब खुद दिल से निकलती है, परस्तश खुद ब खुद हमारे लबों पर आ जाती है। मुकद्दसा मरियम की परस्तश हमें नज़र आती है। उसने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ और मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। मुकद्दस यूसुफ की परस्तश हमें बाइबल मुकद्दस में कोई नज़र नहीं आती कि उसने कोई अपनी ज़ुबान से अल्फाज भी कहा हो। इस सारे वाक़या में जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई, लेकिन उसके किरदार से ही हमें ये बात पता चलती है कि मुकद्दस यूसुफ भी परस्तश से भरपूर शख्स था। उसके लिए इसीलिए लफ्ज़ मुकद्दस और इसीलिए उसके लिए लफ्ज़ रास्तबाज बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है, क्योंकि उसका किरदार ये बयान करता है कि रास्तबाज इंसान हमेशा परस्तश की हालत में ही रहता है। उसने ऐसा ही किया जैसा खुदा के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया। और खुदा के फरिश्ते ने दूसरी दफ़ा जब फिर उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि तुझे और तेरे बच्चे को ख़तरा है, तू उठ और मिस्र को रवाना हो जा, तो उसने ऐसा ही किया। वो उठा, अपनी बीवी को और बच्चे को लेकर मिस्र में चला गया। मुकद्दस यूसुफ की परस्तश उसके किरदार से हमें नज़र आती है। मजूसियों की परस्तश किस तरह से हमें नज़र आती है कि वो खुशी के साथ अपने हाथों में गिफ्ट लेकर, तोहफ़े लेकर बादशाह के हजूर में, जो बादशाहों का बादशाह है, उसके हजूर में आए। सोना, मुर और लुबान हमें नज़र आते हैं कि वो कठिन रास्ते से गुजरते हुए भी खूबसूरत तोहफ़े लेकर आए। ये उनकी परस्तश थी। ये उनके तोहफ़े जाहिर करते हैं कि वो परस्तश कर रहे हैं, वो मसीकी की हालत में है और शादमानी उन्हें मिल रही है। लेकिन इन वाक़यात में हमें हेरोदीस का एक मनफी पहलू मिलता है, और हेरोदीस के साथ साथ हमें हेरोदीस के दरबार में, बादशाह के दरबार में फ़कीयों और फरीसियों का पहलू भी मनफी नज़र आता है। जब मजूसियों ने इस बात को कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, तो बादशाह सलामत ने, हेरोदीस ने उस वक़्त वहाँ फरीसियों को और सरदार काहिनों को और फ़कीयों को जमा करके पूछा कि यीशु मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने किताब मुकद्दस को खोला और खोलकर उन्होंने ये बयान भी किया कि ऐ बादशाह, यीशु की पैदाइश यहूदिया के बैतलहम में होगी। और अगर बाइबल मुकद्दस का नक्शा और बाइबल मुकद्दस के आखिरी औराक में एक तस्वीर की हालत में नक्शा है, इसको देखा जाए तो यहूदिया से बैतलहम का फासला थोड़ा था। वो सिर्फ चंद मीलों पर मुश्तमिल था। वो अगर इस बात को बयान कर रहे हैं किताब मुकद्दस के मुताबिक कि यीशु मसीह की पैदाइश यहूदिया के बैतलहम में होनी चाहिए, लेकिन वो वहाँ जाकर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को ना देखा। यहूदियों के उस वक़्त फ़कीयों और सरदार काहिनों का वो एक मनफी रवैया है। वो मनफी रवैया किस तरह से है कि वो अपने बादशाह के दरबार में रहते हुए आसाइशों को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो लालच में पड़े हुए थे, वो खौफ से लबरेज थे, और इसके साथ ही उनके अंदर गैर अक़वाम जैसी रसूम पाई जाती थी। वो खुदावंद यीशु मसीह को देखना उन्होंने गवारा ना किया। आज भी मसीही हल्का में और कलीसियाई हल्का में ऐसे लोग मसीहों की सूरत में फ़कीयों का किरदार अदा करते हुए नज़र आते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को देखते, खुदावंद यीशु मसीह को जानते हुए भी खुदावंद यीशु मसीह के पास नहीं आते हैं। घर के करीब गिरजा घर होने के बावजूद भी वो खुदावंद के हजूर में इतवार के रोज़ भी
खुदा के घर में नहीं आते हैं। वो फकीरों के जैसे उनका किरदार हमें आज भी नजर आता है, और हेरोदिसियत आज के दौर में भी हमें नजर आती है। आज बहुत से गैर मसीही तंजीमें हमें हेरोदिसियत के तरह नजर आती हैं, जो यीशु मसीह को मानने वाले लोगों को मार देना चाहते हैं। आज सारी दुनिया में देखें तो बहुत सारी ऐसी तंजीमें निकल आई हैं जो ये चाहते हैं कि मसीही इस दुनिया से ख़त्म हो जाएं। हेरोदिस ने भी ऐसे ही किया था। उसने ऐसा एक ऑर्डर जारी कर दिया था कि जितने भी छोटे बच्चे हैं 2 साल और उससे छोटे बच्चे, उनको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन अगर मजूसियों जैसी मोहब्बत हमारे दिल में मौजूद है तो मसीहत इस दुनिया से ख़त्म नहीं हो सकती है। और ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत से सरशार होते हुए हमें उसके नाम का प्रचार करते हुए हमें आगे बढ़ना है, ताकि खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिल सके। और क्रिसमस जो है एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। मजूसियों के किरदार से हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज इस तरह से नजर आता है कि मजूसी गैर कौम के लोग थे, और वो गैर कौमों में खुदा ने अपनी मनादी और बशारत को रखा, और वो उसकी मनादी और बशारत करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के पास आए। गैर कौम में भी खुदा ने बशारत के काम को रखा है, ताकि खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिल सके। खुदा ने पुराने अहदनामा में अगर हम देखें तो गैर अक़वाम में अपने अंबिया भेजे, अपने अंबिया को गैर अक़वाम में रखा, ताकि खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिल सके। पुराना अहदनामा जब पढ़ते हैं तो दानियल नबी गैर अक़वाम में रहकर भी अपने खुदा की मनादी करता था। मलका आस्तर की बात करें तो वो भी गैर अक़वाम में रहकर उसने खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दिया। हिजकियल की बात करें, हिजकियल नबी को, तो वो भी गैर अक़वाम के अंदर ही नबी था, ताकि खुदा के नाम को आगे बढ़ाया जा सके। और ये भी गैर अक़वाम के लोग थे जो मजूसी थे, लेकिन बादशाहों के बादशाह की पूजा करने के लिए मशरक से चलते हुए वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आए। आज अगर हम अपने आप को देखें, मसीही अपने आप को देखें, तो हम भी गैर अक़वाम में बैठे हुए हैं। हमें भी खुदा ने गैर अक़वाम में ही रखा है कि हम उसके नाम की गवाही दें, हम उसके नाम का प्रचार करें। क्रिसमस के इस खास मौका पर इस चैलेंज को भी अपने दरमियान में रखें कि हमें गैर मसीहियों में रहते हुए इस बात का ऐलान करना है कि हम मसीही हैं, अपने किरदार से, अपनी बातों से, कि हम यीशु के मानने वाले लोग हैं। हमें इस चैलेंज को भी आज के इस क्रिसमस के मौका पर अपने अंदर रखना है। मसीह में मेरे अजीजों, ये वो नूर है जो खुदा ने अपने लोगों को कहा कि वो नूर के फर्जंद हैं। हम नूर के फर्जंद उसी वक्त बन सकते हैं कि जब हम नूर की गवाही देंगे, जब हम नूर को दूसरे लोगों के साथ मुतारफ करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह जो नूर बनकर इस दुनिया में आए, उसकी अगर हम गवाही देते हैं तो हम नूर के फर्जंद हैं। और इस बात को समझें और खुदावंद अपने खुदा के हजूर में क्रिसमस की खास खुशियों को जब आप मनाते हैं, इस बात को रखें, अपने किरदार को सामने रखें, खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देते रहें, दिलों में सरशार रहें और क्रिसमस की खुशियों को एंजॉय करते रहें। खुदावंद आपको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। אני עכשיו לא שיר צליין קדוש מואר, רק שיר שבור וקשה